Alright, na po kayo. Pilok-pilok yun ba? Alala. Lihok yun ba? Dito. Ayan. Enjoy. So much enjoy. Yan. Kuan siya. Pag murag maigo lang kasi ng anak, sakit kay kuan manggod. Matagal. Anong feeling, Gage? Lingaw. So, are you sure? Sure, walang halong biro? Wow. Kung i-rate natin ng 1 to 10, magkano? 9. 9, very good. Thank you so much. So gusto mo pang bumalik dito? Hindi na, natatakot na. Yan. Hindi na? Okay. Invite your all classmates. Invite your classmates na. Visit Cloud Maro, sabihin. Sige, go. Sige. Thank you, guys. Why? Thank you po. Okay lang. Ayan, oh. Sige, picture po. Yan, kasama si Daddy. Yan. Sir, na-enjoy sad ka, sir? Yan. Napicturan kita, sir. Napicturan kita talaga. Oh, yan. Uy, i-post ko sa... Okay. Thank you so much from Jensen. Please invite your all friends from Jensen. Grabe ka-enjoy. Visit Cloud Maro. Sulit ang travel. Yan. Thank you so much. God bless you everyone. Hangtod sa sunod na higayon, kita-kita gihapon tapon. God bless po. Akong ipuan ha. Yan. Thank you.